सिडनी दहशतगर्द हमले में मुलविस बाबेटे ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने तस्दीक कर दी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक हमलावरों ने नवंबर में भारतीय शहरी की हैसियत से फिलिपाइन का दौरा किया, जहां उन्होंने बाकायदा अस्करी तरबियत हासिल की। फिलिपाइन हुकूमत ने दोनों हमलावरों के दौरे की तस्दीक कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस रवाना हुए। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने हमलावर की मालूमात के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी से भी राब्ता कर लिया। सिंध काबीना इजलास में गंदम के इजरा की कीमत पर नजरसानी साल 2025-26 के लिए रिलीज पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। 100 किलोग्राम बोरी की कीमत 8,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। सरकारी गंदम फौरी तौर पर आटा मिलों, चक्कियों और ताजरों को फराहम की जाएगी। मार्केट के इस्तेहकाम, मयार और जखीरा खाली करने के इकदाम किए गए। गंदम की कीमतों की निगरानी के लिए जिले कमेटी तश्कील दे दी गई है। काबीना इजलास में जेलों के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की भी मंजूरी। NRTC को खरीदारी की इजाजत मिल गई। अडियाला जेल में बानी PTI से वकला और अहले खाना की मुलाकात का दिन। PTI की जानिब से 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को अरसाल कर दी गई। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, नईम पंजोथा, फताउल्ला बरकी, नादिया खटक और शमसा कियानी आज मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। बानी PTI की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात करेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 14 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में कमी या इजाफा नहीं किया गया। कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। ट्रेडिंग के दौरान नए रिकॉर्ड कायम। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जो 1,71,403 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स में 662 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार जारी है। मार्केट में सरमायाकारों का जोशो खरोश बढ़ गया। विफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए। सूबाई अखराजात, मरकज़ और सूबों में वसाइल की तकसीम, कौमी कर्जों, टैक्स टू GDP, सूबों को बराह रास्त वसाइल की मुंतकिली, साबिक फाटा इंजमाम और काबिल तकसीम पूल से मुतल्लिक सिफारिशात तैयार होंगी। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही सूबाई वज़राए ख़जाना करेंगे। दूसरा NFC इजलास जनवरी के वस्त में मुतवक्के है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बलोचिस्तान में मुनज़्ज़म शरंगेजी, फिर बेनकाब। भारत से कंट्रोल होने वाले जाली एक्स अकाउंट मीर यार बलोच के नाम से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा, तारीखी तखरीफ और दहशतगर्दी की तशहीर। थाईलैंड VPN के इस्तेमाल का इंकशाफ। रॉ और फितनाल हिंदुस्तान की बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने की साजिशों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद आलमी सतह पर आया होंगे। पंजाब में स्मोक खत्म न हो सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। AQI 322 रिकॉर्ड। पाकिस्तान का शहर पेशावर में भी आलूदगी सबसे ज़्यादा। AQI 376 रिकॉर्ड। सुबह के वक्त धुंध के बाइस रास्ते भी धुंधला गए। मोटरवे कई मकामात से बंद रही। कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। डिफेंस, क्लिफ्टन, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जोहर, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद और बफर जोन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाइस लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। लियारी में रिहायशी इमारत मखदूश होने की अफवाहें। वस्ती मैक्सिको में छोटा तैयारा हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान गिरकर तबाह। 7 अफराद हलाक। हादसा सान मातियो आटिंको की सनती इलाके में पेश आया, जो मैक्सिको सिटी से 50 किलोमीटर मगरिब में वाक़या है। तैयारे ने बहरुल काहिल के साहिली शहर आकापुल्को से उड़ान भरी थी। आग लगने के बाइस इलाके से तकरीबन 130 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा।
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادیت کی توسیع کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 8 ممالک نے اس کی مخالفت کی جبکہ 9 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ادھر حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے کہا، اسرائیل کے خلاف مزاحمت تمام فلسطینی عوام کی خواہش ہے۔ آئندہ مرحلے میں دنیا حماس کا مضبوط انتظامی ڈھانچہ دیکھے گی۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوشاں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بات ہوئی ہے۔ یوکرین اور یورپی لیڈر سے جنگ بندی پر اچھی گفتگو ہوئی، جنگ کے خاتمے کے لیے چیزیں اچھی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کا میکسیکو بارڈر سے داخلہ مکمل بند کر دیا۔ اقتدار سنبھالا تو میکسیکو بارڈر کنٹرول جرائم پیشہ افراد کے پاس تھا۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے بی بی سی کے خلاف $5 بلین ہرجانے کا ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا۔ امریکہ کی مشرقی بحر الکاہل میں ایک اور بڑی کارروائی، 3 مشتبہ منشیات بردار کشتیوں پر فضائی حملہ، حملے میں 8 افراد ہلاک۔ امریکی صدرن کمانڈ کے مطابق کشتیوں کی نشاندہی خفیہ معلومات پر کی گئی۔ امریکہ کی جانب سے اب تک مشتبہ طور پر منشیات بردار کشتیوں پر کیے جانے والے حملوں میں مجموعی طور پر 95 افراد ہلاک ہو چکے۔ جیل میں قید میانمار کی سابق سربراہ آنگ سان سوچی کی حالت تشویشناک۔ 2021 سے آنگ سان سوچی کے بیٹے کا کہنا ہے، والدہ کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں، ان کی صحت سے متعلق کچھ پتہ نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ ہالی ووڈ کے نامور اداکار اور ڈائریکٹر رابرٹ اور اہلیہ مشیل کا قتل، پولیس نے تحقیقات کے بعد ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے روب رائس اور ان کی اہلیہ کے قتل کے ذمہ داران کے بیٹے نک رائس کو قرار دیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے روب رائس کے قتل پر طنزیہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روب کو ٹرمپ ڈیئر مینجمنٹ سنڈروم لاحق تھا جو اس کی موت کا سبب بنا۔ صدر ٹرمپ کو بیان کے بعد شدید تنقید کا سامنا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنر کا اجلاس، نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے اور ایل سی سی اے گراؤنڈ کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی گئی۔ پی ایس ایل لندن اور نیو یارک روڈ شوز کی کامیابی، سری لنکن دورہ جاری رکھنے کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ پی ایس ایل 11 کے میچز مظفر آباد میں کروانے اور اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا بھی اعلان کر دیا۔